Nata man of your page. Now we have got to put a graph. Igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ anyị na-ekele ụlọ n'ihi na chi abụọkwala ọzọ n'ihi na ọba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Abụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdọ agwa bụ m ka nọ n'ịkpọ isi ụgbọ nke emume anyị nke ụbọchị taa. Asị m na salachi ụmụabịa echefula na taa bụ kpọmkwem 29 ma bụrụkwa ahịa eke. Amaara m na ndị ahịa eke niile na ụlọ ada ejikerela onwe ụnụ, ndị na-agakwala aga zụọ ọnụ mma, ndị gaduru ọrụ biko rụọ ọnụ mma, aka aja aja butere ọnụ manụ ka anyị rụọ taa ka anyị nwee ike rie echi. Ụlọ asalachi ụmụabịa dịka ọ dị cheta na ọnụnọ anyị n'ebe a maka obi ụtọ gị ọ bụ maka obi ụtọ gị ka anyị kwere nọ n'ebe a n'ihi nke a asị m nọrọ nso n'igwe onyonyo gị n'ihi na keta mere eme aka anyị juru ejuru bara n'ịgwaghị eziokwu anyị enweghị kpọmkwem ngwugwu ọhụrụ anyị ga-eje tọọ n'ihi na ihe ụnyaahụ nyere onye bịara abịa. Anyị nwere isiokwu ndị anyị ji n'aka n'oge ndị a dịka anyị kọwapụtara ya. Ọnọdụ obodo anyị ka bụ isiokwu jikọtara ihe niile anyị na-eme n'oge a. Ọnọdụ obodo anyị ya bụ isiokwu anyị na-akpa nkata ya. Ọ dị mma n'ọnọdụ obodo anyị n'ụbọchị taa. Anyị na-amalite kpọmkwem na mwepụ okwu nke a na-ekwupụta ugbu a na Haji Amina Bala Zakari agaghị eso na ndị ga-achịkọta okwe ka o si wee gbaa bụ n'oge ndọrọndọrọ n'oge ntụliaka nke onye isi ala dịka ọ pụtara ihe dịka ekwupụtara ya n'oge nke a. Ọ dị mma anyị ga-echeta na ọ bụra isi ọwụwa juru ebe niile n'oge ndị gara aga. Onye ọbụla na-ekwu ka o si were ruo, ka o si wee metụta ya. Onye ọbụla na-etinye ọnụ, onye ọbụla na-anwa ike ya. Anyị nwakwukwara ekwu n'ebe a ugboro ole na ole ka anyị kwuru okwu banyere Amina Zakari. Ọ dị mma n'ụbọchị taa dịka anụ si ji ka anyị ga-kwesị wee bụọ ya taa ka ọ dị. Enwere m na ime ụlọ ugbu a na ihu anyị maara ochie onye anyị na-enọkwara ebe ụnyaahụ ka m kọwapụta dọkịta Chiemela Great dịka dọkịsalachi. Ndewo onye isi oche. Ndewo. Igbo ndị ọma, otu a ka anyị gaje iji wee na-eleba anya na ụbọchị taa na nkwupụta nke emere na ọ dịghị onye National Kọmishọna a ga-ahọpụta ịba na Secretariat Committee. Ya bụ ndị agụnyere ndị bụ ndị a na-ele anya bụ ndị ga-anọ n'ọnọdụ nchịkọta nke okwe ntụliaka onye isi ala nke gụnyekwara Haji Amina Bala Zakari dịka ka anyị hụrụ ka o si wee kwuru ugbu a. Nna ikwu ndewo. N'oge gara aga onye ihu na onye azụ na-ebe akwa banyere ọnọdụ Bala Zakari ịnọ dịka otu n'ime ndị dịka onye ọ dị n'aka ya ime nchịkọta na maka okwe ntụliaka onye isi ala. Onye ihu etiwe onye azụ etiwe maka nkwupụta ọhụrụ nke dịka esi wee hụ ya. Ndewo. Anyị na-ahụta ije ọchịchị nke ugbu a dịka chi bụ anọ ọzọ. Otu nwoke nkụrụ egwu asịkwala ọ bụ esila nka wụfeela nka ọ na-adịcha mma. Ojughị anya la ndị mere ha ahụ bịakwara bịa gwara ka o megharịa ya n'ihi ha na-ese eti mkpu ọtụtụ ihe mbụ ka ọ ghara ịbụrụ ihe mgbagwoju anya maọbụ ihe arụmụka maọbụ ihe ịhụtala dị ndị emegburu. Ọkwana ihe soro ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kwuru uche. Mgbe a ndị mmadụ nsị ke na-emere anyị ọdịchaghị anyị mmadụ obi asịsịkwala eji otu a mee ya ọ ga-enwe ike ka emegharịa ya n'ihi na ha adịghị ịzụ ha mbụ. Ha na-emefu ego na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. A na-enwe olileanya iji meta ndị a na-achị achị
a na-enwekwa olileanya na ndị mmadụ ga-anọsara ahụ ọtụtụ ihe so na ya eme onwe onye ma ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwesịrị imegide n'ọnọdụ ọbụla. Ọhịa mere abịa eme otu nhọpụta ụdị nhọpụta a họpụtara ndị mmadụ asị mba anyị anụọlala ntị la nwaanyị a na onye isi ala nwere mmekọrịta. Ọ bụla ezila ọ pụtara bịa sị ọ dịghị ihe gbasara ya na onye isi ala na ya bụrụ nwanne ya maọbụ nwanne ya maọbụ ọgọ ya maọbụ nke a. Kama na oge gara aga ọ bụkwa nwaanyị a ka a họpụtara onye ga-enọchi onye isi ndị nhazi ntuli aka tupu akpọta Mahmood ugbu a. Ndị mmadụ tikwara mkpu. Ọ bụ nga ndị mmadụ mgbado kwụsị la mmadụ isii ndị akpọrọ Federal Commissioners of INEC dị otu o si bụrụ ya bụ onye ahọpụtakwara kemgbe nọchi onye isi ndị ga-ime ntuli aka. Abịakwala ka ugbu ahọpụtakwa onye ga-echịkọta ntuli aka niile a ga-ime ya agbagwojuo ndị mmadụ anya etiwa ya mkpu. So otu ala emeela ugbu echebụla ọ ga-akatụ mme otu a ọ bụkwaghị atụlicha aka asị Amina Zakari mere anya efefo Amina Zakari mere onye ka efe ka aha adala ahụ bekee kpọrọ neutral. And ihe ọzọ tọrọ anyị ụtọ mgbe a ga-egwesịra mmadụ niile anyị ndị ajụsị dị ihe esi ụdịghị onye ọzọ etila dị ya a ga-esi Amina egwefuru gwesiakwa ndị ọdọ ya mbụ chi ndị afọ anyị ndị anọ ọdọ ọ ga-abụ mgbe e merela ha gawa n'ihi na onye isi nchịkọta ntuli aka na Naịjirịa mbụ Mahmood nsị na ọ ga-abịa nga gị ji aka ya chịkọta ntuli aka niile okwe niile ntuli aka okwe niile na ọ ga-abịa nga gị ji aka la ya anya na ndị nchekwa iwu ga-aga nọ n'ụlọ ahụ ada egwetara ndị achịkọta na-agụ ọ bụrụ na ga-eme otu a mezie ya dị mma ọ dịghị ihe ọjọọ ndị ọ dị mma dịka esi wee sa ọtụtụ na-enwe alụ na ntụpụta nche na ya bụ nkwupụta bụ otu n'ime ihe dị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ dị ka aka ilu ụda ya na ụtọ ya abụghị otu na-eche ya ụtọ ahụ. Ọ bụ ụtọ dị ndị Igbo sị lọd hakili abụghị ụtọ ya n'ihi na ịhụla tupu egwefu nwaanyị a ọ rakwara ahụ laagbanyeghị mkpu ndị ọha na eze ntirila ala Naịjirịa si ma egwefu ya gwere onye ọzọ mana a ga-egwefuru ya gwefucha mmadụ niile kwesịrị ịnọdụ ya n'ihi mmadụ ji anọdụ anaghị adakpọ presidensị ihe na-eme ma ọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ ma ọ bụ ihe nlekwasị anya eji enwe collation officer national collation officer ọ nwaanyị ahụ ga-ala ya nọ nke a ga-egwefuchara wishi na enwere 6 geopolitical zone ndị nwere otu onye NEC commission akpọrọ national NEC commission. So nye a na-egwefuchara ha niile na kena ga-abụkwa agbụrụ ọhụụ kwa usoro ọhụụ ọ bụfụlago the NEC chairman the national chairman ndị akọleti ọ dị iwu ndị akọleti ya onye national chairman nwere mgbe kpọ resọt ịkụleticha ntuli aka niile okwe ntuli aka ya ma ga-esi kwa onye meriri kwa ntuli aka ole o ji merie. So kena gboo ga-abụ anyị lee n'anya otu usoro ka esi aga n'uche gị ichere na a ga-enweta ya ihe a tụrụ n'anya site na ọnọdụ onye isi ịbụkwa onye nchịkọta na ịbụkwa onye mkpọpụta ka ọ ga-esi wee gaa ichere na ihe egwu ahụ adịghị aka ihe ahụ nwekwara nkụ ahịa nkọwara sịla anyị ahụbeghị usoro a kemgbe a na-ewepụta ụdị usoro a na onye isi nhakọta ntuli aka na Naịjirịa ga-enwekwa ịkpọkwa ka okwensi ntuli aka okwe ka o si gbaa ga-enwekwa ịhakọtakwa ka esi tụọ ya ka anyị ahụbeghị ya kemgbe anyị ga-adị ilewanụ otu o si apụtacha kama ndị ọkachamara na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntuli aka na-elebakwa ya anya ma ọ ga-adịkwara ya mfe ma ọ ga-abụ akpa nwa ugo egbute nwa egbe asị nwa ugo laa egbutekwa nwa egbe n'ihi ọ dịkwa ha nọ n'ime ha ọ bụfụlaghị ọrụ ya sọsọ adịghị esi dị arọgharị ihe ga ihe ndị Naịjirịa ndị ịchọ inyobakwa anya mara ihe mkpatara n'ihi kara mgbe ụkpụrụ ọhụụ ka egwepụtara. Ọ dị mma ya ga-abụrụ n'eziokwu na otu ejiri tụọ ya n'ebe ha ji ya Amina Zakari siri dị bụ otu o si wee kwụrụ otu anyị ji na-eche bụ otu o si wee kwụrụ ị na-eche site n'ime nke a na enwetazuola ebumnobi ọha amaala obodo a na egwu ha na onye ihu na onye azụ kwere tiwe mkpu. Ịhụla o nwere ihe m ga-eji amatụ ihe a ahụ m ji asa ya o nwere ihe mere n'okwu gbasara Chief Justice of Nigeria onye isi ọkaikpe na Nigeria Justice Walter Onnoghen
ndị APC nsị la nsagharịwo la ha mere ndị PDP nsida ha ebe akwa mgbe ọ bụrụ onye ngala ịkpọrọwo rizọtụ ekwentị aka onye isi ala okwu ha ada enyo ele ihe unu si wepụ ya ebe ọ bụla unu sịla ọ bụ onye PDP onye konunu webatara bụ ọ bụ onye APC ọbịa nga kpọrọ unu rizọtụ ịhụ na okwu ndị a ndị ime mgbagwoju anya ihe ndị mmadụ karịa ihe ndị mmadụ mvụrụ obi na-emechi ihe emechewo mmadụ ịkọ na mbụ ha enwere ihe bekee kpọrọ lakuna n'ọfịs ahụ ugbu a laadị onye nga na ya bụrụ Mahmood Lani Mahmood mbụrụ mmadụ adịghị ovulu obi oge anyị ama agbapụta ya sị ihe a ga-ime ka ọma onye isi aka aka ya onye asa aka aka ya ihe ya ga-ebuteli aka nga ga were were ndị oke marasịla obi mba akpa onye ndị na nyaki ya ọhụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị akpọrọ ndị na-enyoba anya ma ọ bụ safa ma civil society ọgana njide eti mkpụsị mmadụ emela ka nga ịbụ nhakụ obi ngị ji agba asị ndị nga ịtụ ntuli aka n'ihi mgbe e nwere ihe ịkpasu iwe na ọnụma ọ ga-eme obi ada ndị mmadụ mba n'ihi nwe niile adịghị kwesịrị ka o doo anya ka agba tulie aka adụ onye mfere na nwere mmeri amarala ọbịa nwere ike na mmeri n'ihi dịka m kwuru ọtụtụ eneji ego adị imefushi ọgụla mgba ndị ya ọ bụghị ha ga-emecha ọ bụrụ na nwa okocha mfere ule ga-egbere ya kpọla nwa ọbịa ọ naghị adị mma ya bụ ị na-akọwa na aka nwere ihe egwu n'ebe Amina Zakari dị ma ọ bụkwa n'ebe otu n'ime ndị nọ na ichebe ahụ dị ọ bụrụ na a sịrị Amina Zakari pụọla ọfịs a ewuru onye ọzọ kpannọkwala ọkwa ahụ bụ Federal Commissioners enwere Resident Electoral Commissioners ndị na-elekọta steeti niile otu steeti otu mmadụ otu steeti otu onye isi geopolitical zone isii ahụ enwere na Nigeria nwechara one Federal Commissioner mgbe egwefuru Amina Zakari ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ndị ya mvụ n'obi ọ ndị mmadụ ndị eche kọwapụta na-ajụ ese gbasara ese kọwachala anyị a gara igwere onye ọzọ enwere ike wefu onye ugwu ma ọ wefu onye ofe mmanụ ke na mba osote onye isi ke na mba onye isi enwere ike gwere onye ndịda South labụ East wirete ya nha onye Middle Belt onye TV ma ọ bụ onye Niger na-agbasaghị ndị nzọ na-adịghị onye ndị nzọ ọkwa onye isi ala na mpaghara niile a gbedere ya ti ya n'ihi enwere ahụ dịghị isii abịa egwefucha onye kena bịa gweresitekwa ya kposakwa mmadụ ise ka ọdọ mbụkwa hụ ya mmechekwanụla ma onye uwe ojii a họrọla ekposiri mmadụ 7 ndị ọkwawo ndịlelu ke ọnọgị nna gbokwa Aldon pụkwara otu asịla hụ njide emeghe agha ọ dịghị docha anya gịnị mere ị ga-esi esite ofu onye gwefu mmadụ isii ndekọ ọzọ ị ga-eji mmehie onye ọzọ metara ga-ekpe ndị ọzọ ikpe ịnaralawo ikikere nduru ụlọ ọrụ n'ọkwa ahụ anọ n'ihe mgbe ọrụ oke anyị lewanụ ihe ọdọ ndị Federal Commission a ga-erụ na ntuli aka anyị mara ọkwa ọzọ onye isi ha ga-enye ha ọ ga-abụ na echerere ọ dị mma Igbo ndị ọma ndị anyị ji mụọ na anyị ka na-echetara m na ọka bụ na Asalachi Ụmụabịa n'ụbọchị taa okpokobiri abalị 29 ma bụrụkwa ahịa eke anyị nọ ebe a n'ihi imeta gị mma obi ụtọ gị bụ mkpa anyị mụ na dọkịta Chiemela Great Dike nọ na-akpọ ụka ka o si wee metụta obodo anyị ọnọdụ obodo mụ na ya bụ ya bụ isiokwu ka anyị na-eleba anya na ụbọchị taa dịka e kwuru esiri ji bụọ anụ ọzọ ọ dị mma anyị maara ka o si wee kwuru ugbu a n'ihe banyere onye kpọtụrụ aha Walter Onnoghen dị n'ọnọdụ mwepụ nke wepụrụ ya na ọnọdụ ma tichie onye ọzọ ọ dị mma ndị ụlọ ikpe ukwu omeiwu nke obodo a kpọrọ seneti kụghachiri ma kagburu nnọkọ ha gara nọ sị ka ha gawazie na ụlọ ikpe ukwu nke obodo a ka ha gasorozie mara ndị ka ndị maara ya bụ iwu nwee ike kọwara ha ka ha ghọta ma onye isi ala ma o nwere ike ime nkwupụta gbakwa agwa dị ụta na akpọtụrụgo ha dịka o si wee bụ kedu ka isi wee hụta njem a onye isi oche ndewo mgbe anyị natara ozi n'ụtụtụ a
lakagbuola nnọkọ ndị omeiwu etiti sineti. Ọ gbara onye ọbụla ghara ihe ọ fụtara mbụ na iji ihe niile ndị mkpa n'obodo Naijiria egwu ndọrọndọrọ ọchịchị. A bịara bịa enwee nkewasị echi ile gara aga onye isi ala kpọrọ ndị APC senators akpọrọ ya agwọnge nọ lọnch kama ọ bụghị gbasara mmepe ha taa ebe a matara ha esi emepe taa na onye isi ndị sineti onye nwe iwu ala anyị mbụ Bukola Saraki sila ha o si emepe mbụ ka wo mbịagodebe eleba anya na ha n'ihi na oso tọ ha n'isi lọbụ ha nwa nyochara gbaa wọta ọnụ ga na ajụjụ ọnụ tupu ya agala oche a la galaba ka ha ndị mkpa n'usoro igwebata ala igwefu ya agụdo otu ego eji igwefu ya akpọta ụfụkwala awụ wonde mbara ya ajụjụ si ela nwoke a ntozu ma afọ olele ojele ozi la galaba iwu ahụ ma ahụ niile adịghị ha chọtara ya mgbe mbụ ndị anya abịabasị afọ abịa gbawa ya otu nwoke nsọ bụ politikal ndị ga-asị lawa agaghị ịbịata ndị ga-asị akpọ nnọkọ sị ọ bụla ndị na-abịa gwefu na onye isi gwefu na Saraki gwefuchia na ndị nọ n'isi ta amara na ọ dịghị onye nọ n'isi sineti ihe ndị mbụ ihe ndị iwuta ọhala eze Naijiria usiokwu ọbụla ndị mkpa nwa ọbụla a ga-etụka atọ ọnụ ha na-eji mbụ ọ bụdị otu ndọrọndọrọ ọchịchị la adịghị dọtara ukwu tọbụ ikwu ihe gbasara obodo Naijiria hụla ọdịmma mmebe akụlụba ndị mmadụ erijuo afọ taa ụlọ omeiwu etiti agakwaghị nọ agawala ụlọ ikpe ukwu Supreme ụlọ ikpe ukwu Supreme onye ka akpọpụtara Tanko Mohammed mbidoro echi ile gara aga ha bekee kpọrọ preside over the Supreme Court asịla okpetela ikpe iri chatakwa iri la mkpụrụ ụbọchị la anyị da-ajụsị sineti ndị ga Supreme ọ bụ Tanko Mohammed ga-echada ikpe n'ihi he is now the acting Chief Justice of the Federation. So a na-ajụsị dị otu a ga-eji mee obodo Naijiria ihe niile fụtara nọ ada eji egwu ndọrọndọrọ ọchịchị isiokwu ndị mkpa ada egwu ya eji egwu ndọrọndọrọ ọchịchị aga na ha Supreme Court n'ihi na ọ dịkwa ahụ ọzọ ha pụrụ ime ndị ka na-echerela wechere ibi na otu esikwa asịla aga ịlụ ma ọgụ ebe ahụ taala kụwashịa ndị mmadụ isi a na-ajụsị ndị ụfọdụ nọ nga mbụ ndị gọvanọ ochie nchịrị achị ụfọdụ mbụ ndị amị la-ejela nna ozi ụfọdụ arịta ya azụ Major General Lieutenant General asịrị aga ifu olulu aba kwashịkata onwe isi a na-ajụsara ịdọgara kama a ga-enọ n'ikpe ziri ezi ikpe nkwụmọtọ a na-abịa eme Naijiria ya dị ka ọ bụ obodo agha obodo agawala Supreme Court otu nwoke sịrị onye ogbe agara chọọchị anyị ndewe ụda abịa ha dị mma Igbo ndọma anyị ga-agatụ nwa ezumike ebe anyị lọghachitara anyị ga-agbapụ igwe nzirịta ozi ka ị bụrụ akụkụ nke emume a mara ebe na anyị na-abịa. Political season is here. The storm of partisan politics has thrown up numerous candidates. Who can best represent the people? Abia Media Roundtable presents Political Debates 2019 for governorship and National Assembly candidates. Let the best candidates emerge through fair debates on relevant issues. Abia Media Roundtable. Fairness and integrity. 2019 Abia Political Debates. Date: 4th February for National Assembly candidates, 21st February for governorship candidates. Venue: Bines Hotel, Herbert Macaulay Hall, Aba. For more information, call 080-5483-3026, 080-3669-3622, or 080-3300-3566. This program is proudly brought to you by ACT TV, BCA, Boss FM,
Flow FM, Magic FM, MCL TV, NTA Channel 6 Aba, PBS, Pacesetter FM, Love FM, Vision Africa, and Ibere Online TV. Ụlọọrụ MCL TV Aba na-eweta ihe omume ọgbakọ ụmụaka pụrụ iche akpọrọ nnọkọ ụmụaka nke ha na Chinyere Chigbu na-anọkọ. Sonyere anyị na ihe omume a dịka ụmụaka ga-egosipụta nke ha ji biri na-eso asụsụ Igbo. A na-agbasa ihe omume a na MCL TV Channel 1 kwa ụbọchị Satọde niile malite n'elekere anyị 11 ruo elekere anyị 12 nke ehihie. A ga-egosigharị ya ọzọ n'ụbọchị Mọnde niile n'elekere anyị 4 nke uhuruchi. Nnọkọ ụmụaka, olu ụmụaka maka ọdịmma asụsụ Igbo. Do not deface Abia State with posters. Do not defecate on our streets. Do not litter Abia State. My brothers, I say wetin man go do for this world where people no go talk. If you chop, Do not urinate in public places. you no chop, then go talk. Wetin make we do for this world? I say make we dey do the things wey we carry for heart. Na so world want am. Abi no be so? Keep Abia State clean. This message is brought to you by MCL TV. Igbo ndị ọma ekelekwa m ụnụ, ama m na ụnụ ka nọ n'oche ụnụ chebiri nlọghachite anyị. Ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị tiri igwe onyonyo gị, ana m echetara gị na ọ ka bụ na Asalachi Ụmụabịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze ụwa dum n'ime mgbe gị mgbe ọbụla itinyere igwe onyonyo Mechile MCL TV, ị ga-ahụ na aṅụrị naanị ka bụ ihe nketa gị. Ọ ka bụ na isiokwu ọnọdụ obodo anyị ka anyị na-eleba anya n'oge ọ dị ugbu a. Anyị ka nọ na-elebagharị anya ma ihe banyere anyị sitere na ọnọdụ Amina Zakari, Bala Amina Zakari batazie na ihe banyere Walter Onnoghen dịka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ na akụkụ ndị anyị lebara lee anya na enwere akara ekwentị nọ n'ihu igwe onyonyo gị, were ya were kpọọ anyị. Gịnị ka ị chere na ọ bụ ihe a pụrụ ime ka ntuliaka nke nọ n'ihu n'obodo anyị bịa gaa werere zerere ka ọ ga dị ka o kwesịrị, ka ahụ na ihe ọgbachi ihe ọbụla agaghị adị n'ụzọ anyị ịkpọ were asụsụ kwesịrị ekwesị were kpọọ ma rubere iwu ya na ọkpụkpọ a so isi, nke bụ na mgbe ọbụla ị kpọrọ si na ebe igwe onyonyo ogo dị si ebe ahụ wee kpọọ, ka ọ bụrụ naanị site n'ekwentị ka anyị ga-eji wee kpaa nkata. Ọzọkwa ọ bụ ememme asụsụ Igbo, ma ọ were asụsụ Igbo kwuo okwu, kelee ekele ma ihe niile ndị chọrọ ime ka ọ dịrị anyị mma. Dọkịta ndewo. Dịka anyị hụrụ na
ihe memara ememe a na-akpọ ya Nwamma. N'ime obodo anyị ka ọ dị ugbu a enwere ọtụtụ ọgbaghara nke dị ugbu a. Ya bụrụ na ga-ele anya n'ụbọchị taa, ndị na-anọchite anya ndị ọkaikpe ga-aga mfe ya aka n'ụkwụ abalị ole na ole. Ọ dị oke mmadụ nọ n'ụzọ, nwee ndidi ka anyị nabata oke mmadụ a. Alo, ịsaala chi ya? Ịsaala chi? Nna anyị, ndewo. Otu anyị na-afụ ụka taa, ndewo. Anyị ga-abụ ndị na-ele ụwa, anyị ndị ọnụ ntikọta nọ ime isiokwu ya maka ọ bụ esi ala Baịbụl sị onye ka aghọgbu uru ka ugosi ya ruo ole mgbe ka anyị ga-ite udota ada aghọgbu anyị ugosia ka udosia. Ndị bekee sịkwana if you want peace, prepare for war first. Ọ bụrụ na ị chọrọ udo, njikere maka ọgụ mbụ, arụcha ọgụ ahụ udo adị. Ime okwu ma bụrụ ekelara Amina ebefuru mgbe ahụ na ndị ibe nọ adịghị ibe. Ọ kasị njọ gbuo ka ọ kasị njọ because egbotụla ndị mmadụ ise ndị ka ọzọ ndị na-ekwukwa anya nwere ya ga-akwụkwa ha abụọ. Mmadụ ebe ma ụwa anyị nọrọ ya funu emawe funu mgbe ọrụ ebe ọbụla ọcha m nọbụ etara kele ebe ahụ na m nọ ọ ga-agba m okwu ejekwara gba naanị ya ga-aga ịnọ ọ ga-eji funu ya pere na ndụ ịna amị na ndị akparị ha dọrọ ịkparị otu na-eri ya aga m ntị n'ime ka ọzọ ọ bụkwa otu mmiri ahụ ntụwa n'ime ite iji bepụ jọọji ya iji ụtabepụ amịrị ahụ ọ bụ otu mmiri ahụ ntụwa n'ime ite ọ dịghị ndị ite ndị ya mmanya anyị chọrọ mbụ fire by force. Anyị nlewe anya onye ogwe agara chọọchị abụ ya ndị bekee gwara nwere ike grab our hand. Anyị gbasa ndị aka anyị na-ejekwa anyị lewe ebere mbụ asịra Nnamdị Kanụ mgbe esi ike ọchị obodo a onye na-eme ike nwe obodo a rụọ n'ike onye azụma azụzụ onye na-ike nwe obodo a bụgburu ahịa ọnwụ onye gọọmenti anyị onye na-ike nwe obodo a ọ dị mma, ndewo nna ikwu ee ndewo ọ dị mma, ndewo nna anyị, ndewo anyị aghọtala ka ọ dị gị n'ahụ. Ndewo ọ bụ otu ọ bụ. Ndewo ọ dị mma marala ihe a na-ata mgbọgha dịka eziokwu siri dị, lezie ya anya na aja dị ya. Amara m na ihe a mere oke mmadụ a jiri na-eti ụdị mkpu a ndị mmadụ agaghị aghọta. Onye na-ekwu okwu a bụ oke mmadụ Ezeji ka ọ bụ dimkpa n'aka ala ezigboto nka maka ọ dị ka elekwa ihe ndị ọzọ nwere ikwu. Alụ ịsaala chi ya? Ọ dị mma, ndewo. Ọ dị okwu anyị kpọrọ n'ọnụ dịka njegharị ndị a niile n'isi Walter Nagan si wee na-arị ibe ya elu ka ọ dị ugbu a. Kedu ihe ị na-eche n'ọnọdụ mwepụ a, n'ọnọdụ njegharị a, n'ọnọdụ mkpatụ dị n'obodo anyị? Alụ ịsaala chi? Ọ dị ememe anyị bịakwara ebe a
ma gosila o nwere otu ihe a ga-emejọ ya emejọ ọtụtụ ihe. Ọ dị na ya nwute na onye isi ala adịghị irube isi la iwu ụlọ ikpe nyere, and ọbịa bụ mmalite ihe mgbu nke obodo Naijiria ala ọchịchị ka ugbu a, n'ihi mgbe esila ede ịchị ọchịchị na-achụ mpụ ọsọ eme ka udo dị ka ala bịara ka ndị mmadụ nwere hụ ihe. Ụlọ ikpe achaghị ikpe gesa aghaghị irube isi ikpe ụlọ ikpe ncha. Ọ dịghị kọrọpshọn nkaka. Ile anya kemgbe ọchịchị na mbatara ihe nnọchisila obodo Naijiria mgbe ọgba aghara, obi ezighị ike, obi ikuli elu, ọnwụ ike, ịmafuchi ndị mmadụ isi, egbe agha anya niile, ngwa ọgụ. Otu nwoke njọrọ ajọ sị la hụ mana ala eji achọ nnama n'ime ọhịa mbụ mpịa nkọrọ. Onye nyekwanụ ndị nnama egbela ngwa ọgụ. Ọkwala ihe ọchịchị ka n'ala anya hụrụ ya o. Mgbe a dịkpa okosi ndị mmadụ saa n'anya mmiri ochi anụ ntụnụ mara ka o si agagha. Ọ dị ka a na-akpọ mumudondu. Ọ bụkwa otu mmejọ ihe ejighị ndị mmadụ kpọrọ ihe erubeghị isi n'okpuru iwu ọchịchị na mfutere ala anyị. Gagharịa ebe niile echile gara aga, oke ọgba aghara ndela Kalaba, oke ọgba aghara kemgbe abalị anọ taa ndela Abuja, oke ọgba aghara ndela Lagos. Ọ bụ ngịrị kpatara ọgba aghara? Ọ bụ eme ihe n'usoro dịka ntụziaka okpuru iwu nsidere. Mgbe a dịkọsị la okwu ọnọgen agala ụlọ ikpe, a ga-enyere ụlọ ikpe ohere wee kpesichaa ya. Ọ bụ ụlọ ikpe na ọdịrala ịma mmadụ ikpe n'okpuru iwu Naijiria. Ọ bụghị ndị uwe ojii, ọ bụghị Buhari, ọ bụghị sineti, ọ bụghị gọvanọ. Ndị na-eche ọchịchị ghochia ntụo nọ n'oke na ndụ ka nha. And anyị ekwuola sị onye ọbụla ga-echi obodo Naijiria ga-ega ụlọ akwụkwọ gaa gụta akwụkwọ. Mara hụ ekwuru n'okpuru iwu ọ bụrụ na ị gara skuulu gụta akwụkwọ. Gị mara uru the sanctity of the law, ugwu e nyere n'okpuru iwu la erube isi la eti uchu ibe ya. Ọgba aghara dị n'ebe niile adịghị ka ka na-egwefere ọnọgen unlawfully. Akpọkwarala ndị uwe ojii na ndị amị waga kụchichiekwa ọfịs nwoke mabogide si ya bịala ọfịs ya ọdọ, ọbịa ọfịs ọdọ hụ ọhụrụ ya ogbere. Anyị dajụsị ahụ ọrụ dịka eke mbụ. Ụlọ ikpe gakwara nọ kedu isi ikpe eji nwee law court na Naijiria kwana eleghị isi ya eji nwee ụlọ ikpe dịgasị iche iche. Ihe na ụlọ ikpe ka ala gbago la ka apil eke hai heke hai ga apil he apil ga supreme. Ele uru ọbara api ikpe ọnọgen na appeal court. Chineke medị na ndị manami CCT nse Code of Conduct Tribunal nse lawa egwefutula wee cheretula dịka usoro ọ dị n'okpuru iwu la wee cheretula. Mgbe a ikpe gara la appeal court, every other lower court must stop the adjudication of the case. Aga wee hands off their Bible kpuchie register ikpewo until appeal court hacha ikpe a. Ọ bụ ha appeal court nchatara la agaghị iji emeghe onye na-adịghị mma na appeal court ya ga supreme. So Code of Conduct Tribunal hasn't the same corporate jurisdiction with appeal. Yet Buhari la ndị ya wonsachi echefuta appeal court amara ha ga-ewe ikpe gwa agaghị akụchi ọfịs ọnọgị. Kemgbe okwu a fụtara ọ nọchasịrị ile ikpe achọghị iribere ihe ndị iche. Ọbịa mgbe otu esi achọ obodo a ya dị mma. Onye isi oche ọbịa mmiri n'ihu ọgba aghara nsitere and nwa ha dị ịta mgbagha aja ndị ya. Ile anya bụ nwe bekee kpọrọ splinter protest. O jighị acha obodo akpọ. Amerịka akpọọla oku mezie nwe gaa n'usoro ala okpuru iwu. Britain akpọọla oku gaa nwe n'usoro okpuru iwu. Bụ ndị nyere anyị ọchịchị nwere onwe the independence policy platform. Ọ bụ ndị a nwetara ya anyị. Ya bụrụ nwe adị olele ndị agba ọdọ ọgọdọ ya ndị agba ọdọ. Ọ bụ ihe na-adịghị mma. Anyị ndị kpọ oku sị arụta gị ji hazie ihe gaa ya n'usoro dịka iwu kpụrụ iwu Naijiria si doo ya ka a hazie ya ọdụ ndị ihe mma ya dị onye azụ mma. Ebe anyị nọ anyị adịghị sịla mmadụ ga-arụrụ aka ma ọ bụ rie ngara kama a ga-ime ha n'usoro. Amara onye mmetara ha amaghị ikpe n'ụlọ ikpe mmasị ha ya na eso
ọ dị mma ị naghị eche ọ naghị emetụ gị n'obi ka a ga-asị na ọnọdụ a pụrụ ịkụnyere ọnọdụ ntuli aka nke dị n'ihu anyị naanị abalị ole na ole ka anyị na-azagụ anyị anaghị agụzi ọnwa ole ka ọ fọrọ eruo na ntuli aka izu ụka ole ka a fọrọ eruo na ntuli aka ihe anyị na-azagụ ụbọchị ole ka ọ fọrọ ka eruo na ntuli aka ị naghị eche na ọnọdụ a ka ihe si kwuru na ọ pụrụ imekọta ọnọdụ ntuli aka nke dị n'ihu. Ndewo. Ọ bụrụ ọnọdụ nke ọnọdụ ala anyị ọgba aghara njuru obodo a mbụ Naijiria ahụ ndị na-elekọta mahadum okwu kewo ga-amabi la tebụl n'oche ahazibe ya ndị ke politeknik asụ ke nọ nga ahazibe ya ndị ọrụ obodo adịghị megharị otu dịka ndị ọrụ obodo na ọbụla adịghị hụ adịwe rụpụta ma ọbụla ọrụ ha bịara wee rụ egwekwara wee egwe ede akwụkwọ ọrụ a na-anya ọrụ ọnwa mgbe anyị ga-ekwu ụgwọ gwuo ndị ajọsi melitetere anyị wee ego ndị ntalụ ụgwọ ọnwa anyị ka anyị dịkwanụ ka ibe la ọ bụla otu ahịa ala anya na ndị sinetọ Nsụga ọ bụla otu ahịa ala anya na ndị gọvanọ Nsụga ọ bụla otu ahịa ala anya na ndị kọmishọna Nsụga agbaghịrahụkwa ga-ekewashi akwa he ama ma ọ bụ mgbe ka amaghị isi akpụ ma ọ bụ agụba adịghị nkọ onye mgbara na onye nọ na federal gọọmenti kwesịrị iri ka onye steeti ebe ọ bụla dị ịzụ otu ahịa onye bekee sị by that action you have inferiorated ndekena imela ndị awa dị inferior ebe ọ bụla dị wee rụpụta otu nhwele ekọnọmi ngịrị mkpanụ ka esi ndị na-eruo puku naira 3 ndị na-eruo puku naira 2.7 that division is acrimonious ọ dịghị mma ha ahụ emepara ọnọdụ ka ọjọọ ka iwele ọnụma ya nke anọ bụ onyere ndị ọrụ ndị ngara Abuja echi gara aga mgbe ndị House of Rep mkpọlitere okwu a sị ka ọhaneze bụ ekere tuwo si ekwu ya ahịọrọ Minister for Labour owu hịọ the Senate Chairman for biko ya bụrụ na ị ga-akpọ anyị ọtụtụ ndị na-akpọ anyị mana ọ bụrụ na anabata ọkpụkpọ gị ka ire ya ugwu yakwa na ịdịbeghị na njikere biko hapụtụ ka ndị dị na njikere na-akpọ ịnụla gaa n'ihu. So ọgba aghara ndị ya abụghị ma jọrọ ajọ ọ ga-ekụnyere ntuli aka afọ ụgwọ n'ihi iwe nji ndị mmadụ. Ọ dị onye nọ n'ụzọ anyị. Alụ Ịsaalachi. Ndewo ya dịrị gị na mma. Ndewo gwata anyị aha gị na ebisi na-akpọ anyị. Ọ dị ma ndewo gaa n'ihu. Etu ọnụ na gbasara onye gịnị ya so na-akpa esi ọnụ n'okwu a ebe ahụ etu obodo a sitere ugbu a o kwudoro okwu gbasara mwepụ ewepụrụ n'oge etiti ajiti obodo anyị abụ Naijiria ịma ọ na-awụ onwe otinye na-esi wee malite ọ na-amalite mgbe ahụ ya na-amalite ntakịrị ntakịrị ndị mmadụ amaghị ihe na-apụta ya anụ pụta ma ọ nwere ihe etinye ime were pụta ọtụnye a niile mmegbu ugbu ahụ mgbe ndị na-achị ọchịchị lere ndị jọji na ndị lọyas ma ndị baristas ma gịnị ewere ezi ego mma na-enye iwu iwe eziokwu ihe nara ego were eziokwu dọdo ya ụkwụ n'ime ọ na-awụ isi jiri ọkụkọ ihe wụtara ya ọka n'ala ya na-egwuru ọka ahụ otu otu abụọ na-egwuru ya nri ọ gaghị ama mgbe ị ga-eji isi n'azụ ya na ịdọrọ ala isi ya ga ebe na-aga ọ ya mere ha akọ megide ọwụ na eziokwu esi n'obodo ala ya na emezire na o ji awụ ndị na-achị achị nọ n'isi eleghara anya apụrụ onye adị m egburi onye a n'oche ọrụ ego m nyegharị ego ya ele ebe trit yarị na-eme gịnị na-ejibi ya achọghị m ịmanya ụlọ ị na-ekwu dịka ego amanyere ihe nwa hapụ ihe ekwesịrị ime bikọs e kwuru na law court wụ the last hope of the common man ugbu a law court awụzi last hope of the common man ọzi onye ụlọ ezi ya aka achaghị ibe ya ṅụrụ ọṅụlama ile anya gị hụ ma ihe mere na afọ 2016 n'obodo ahụ Abia steeti onye ọzọ were election ewere ọchị nye onye ọzọ in many states of this ihe na during the ọchịchị ha ị ga-ahụ many
tụburu ibu ndị nke ọzọ a na-eweta ego buru ibu onye makwara ha ndị tinye ego n'obodo a ego a na-aga n'ike ọtụ gbalịa akwụkwọ ihe mezi nwa ogbenye eme ego ihe isi ọnụ ya na ọka ọtụ okwu bana ego ogbenye esi ọnụ ya na aka ọnwa otu ọ dị ya mere esi ya nwụọ biko ile anya n'obodo a na-enwe demokrasi mara anya mgbe na skuul enwere 3 arms of government the judiciary the legislature and the executive. Otu ugbu a ha na-atọ na ọrụziri executive ga-apụta ihe a na-eme na legislature tụta nke a na-eme na judiciary not knowing that all of them are all autonomous. Onye ọbụla nọ na nke ya ị gaghị adị ọtụtụ mebi bifo izi ọtụtụ ma ị gaghị adị tiri onye ọnụ na nke ọzọ bifo gị na-eme gị tụọ onye a judiciary ha ga-emere gị interpret the law. Judiciary apụta executive esi ọnụ otu ndị nke a na-ahọzi onye gwụrụ ọba egbutu ya bụrụ eze ji akwụ ọtọ judiciary alakpuo ego ọgama hapụnye ya kwesịrị ime because they are right, that is why they are being trampled upon this way. Only if they stand up and stand on their right obodo a dị mma because Buhari enwe ọnụ ahụ ịtụpụ n'oge but we see on the judiciary is autonomous. They are elected men. Let them come out and stand for their rights. And for that, him and the right, as they bring mother, and they will I am in your brother because the law of this one, but I have happy. I just say a boy and bar, who will run on here. And I just never they stand up for the right, it's better for them. So the election again, I am agreement. To go the road. Nwanne anyị nwoke echiche anya na ya mbụkwa ọkwala otu ajụjụ ejụrụ sị ọtụtụ ọgba aghara njuru ebe niile ọ ga-ekele ntuli aka elu n'ime afọ ọ ga na-ekele ọ ga-abụ ma ọ dị ihe metarala ọsọ agbatarala ngwa ngwa bụ ọgụ ghara mfawụ kemgbe ọgụ ndị ọrụ obodo kemgbe ọgụ ndị judiciary gboo kemgbe ọgụ ka elekshọn ka amịna nwa akpara bụ dịka onye mkpụrụ okwu mkpụrụ kemgbe ọgụ ndị mahadum asụ kemgbe ọgụ ndị ka politeknik nwee ha ji ayiri otu ya mbụrụ na adịghị emehwe n'usoro kemgbe 2009 okwu ndị asụ mahadum pụtara kwuo ndị arụsị obodo mahadum akọkpọchiala ọnọdụ ya abụkwa ihe eji enwe ọṅụ kpatara anyị na ọsọ enyemaka awụsa ya bụ okwu m kwuru sị onye ngichi obodo gụta akwụkwọ mara ahụhụ ndị na-ịga yunivasiti mana ajịrịja dị ife mara ahụhụ ya mara agụ ole eji anọ nwe gbasara ndị mahadum na ndị nkụzi mahadum ga na-emetụ ụlọ obi ọhụ ya hụrụ nwe nsị wụsara otu a arakwa na eri ọgarị ọ bụ ha ga-eji meziekwa ọnọdụ ụmụ anyị ga-ebịabịa agụ akwụkwọ ya adịrị ha mma ke mkpusa so onye isi oche ndị asị na onye kwuru okwu mbarala ha ọ bụ echiche mmadụ niile na ọgba aghara ka na-agha soro otu adị onye mma ọ ga-emefụtala ntuli aka anyị ndị ịtụ anya na ọ ga-ega siriri were ọ dị mma ndewo ọ dị onye ọzọ nọ n'ụzọ anyị alụ isaala chi ya asala m ụlọ kwụna sagola ndewo gwata onye aha gị na ebe si na-akpọ anyị aha m bụ ọbasi esi ibere na-akpọ ndewo gaa n'ihu ana m akpọkarị n'ihe omume mgbe ọbụla ndewo maazị biko ọ na-ajụ m na-achọ ịjụtọ na-enwekwala iwe atụmatụ ya bụ na-ebe m ajụjụ a ọ ga-eme ka m mara ebe m kwọ ajụ m na-achọ ịbụ biko na-enwekwala iwe ajụ m na-achọ ịbụ bụ nke mbụ ọ bụ iwu nke bụ asị na ọ bụ iwu asị akụ ihe ntụrụ na onye ọbụla ga-abụrịrị onye Naijiria ọ ga-adị chọrọ ịjụ ajụjụ a biko ọ bụ ikpe anya ọ bụ iwu na onye ọbụla ga-abụrịrị onye Naijiria nke abụọ wụrụ ajụ nke abụọ chọrọ ịjụ bụrụ ya bụrụ na mụ na gị nwunye mụ na gị anya
hụta na enyi onye ahụ adabala aja ọ dịkwa echi were bido. Ajụjụ nwe ebe ahụ bụ nwere ikikere esi mba mụ na gị dịkwa onwe onye ya. Ọ bụ iwu na mụ na gị ga-abụrịrị enyi ebe ụdada mụ na gị nwere eji were bido. Na ya bụrụ na ọ bụ iwu na mụ na gị ga-abụrịrị enyi, ekwesịghị ime mkpesa ma ọ bụrụ na o nwere n'ibe si n'onye onye ahụ pụta, ekwesịghị ime mkpesa bikos a nabatara mụ na gị ga-abụ enyi. Na ya nabatara mụ na gị ga-abụ enyi, ihe ndị otu mkpesa na agwa ọjọọ ekwesịghị ime mkpesa. Ya bụrụ na nchọ ka mkpesa m ga-asị na m na-etekwa ihe ya mụ na gị na-eme gara ụdị ka m na-onwe ọ na mmadụ enwe ikikere imeta ihe dị otu ahụ. Bikos mgbe ọ bụla na-ese na-ebite elu ka ndị na-enwe eziokwu eziokwu nke Chineke bụ nwanne m ekpekpere ka Buhari chi ọzọ na-aga na-ekpe ekpere. Ihe mere ji ekpe ka Buhari chi ọzọ n'ime ji ekpekpere ka Buhari chi ọzọ ya bụrụ na Buhari achị ọzọ na-aga n'ihu, anyị na-abụ ndị Igbo kpekọrọ ndị Biafra, anyị ga-enye anyị ọsọ ụtọ n'ụtọrịcha bikos ọ ga na-adị iwu na-aga. Ụmụ abụọ ga-agagara iwu ọzọ eruo ndị ka anyị nwa kakwa ha nwa abata by force na-erubi ihe niile. So asọpụtara ka ọ chịrị na-aga anyị bikos ọ ga na-achị anyị chigide anyị chịpụta anyị ebe dị mma. Ya bụrụ na ọ kwụsị ndị ọzọ ga-amasị ihe. Maazị onwe ajụjụ ndị jụrụ ajụ. Ndewo echere m na ọ jụchala asa akọ ihe bụ obi ya, mana ọ dị ajụjụ ikpeazụ ọ metụtụrụ ya ọnụ ka m gbachiti ya. Ọ sị ọ bụ iwu na mmadụ niile nga ị nọ n'obodo Naijiria ịbụ onye Naijiria. Ya sọ ọ gabụla ya mmadụ anọrọla enyi adawa aja dị ihu a tụrụ anya ime. Kembụ akwụkwọ iwu akwụkwọ eji hiwa Naijiria ihe n'ugwu gaa na ndịda ekekọtara ya ọnụ kpọọ ya wọ Naijiria. Ọ ga-abụrụ na onye aga na-abịa ọ bụ mbịarambịara na Naijiria, akwụkwọ iwu ahụ aha ya esola ya. Onye Cameroon otu ihe ahụ, onye Amerịka otu ihe ahụ. O nwere ihe a kpọrọ ha, ihe nwere ike bịa bekee akpa ya a nationalist, but ọ bụ an immigrant nationalist. Ke Saraka n'ụbọchị keta anyị nọ anyị bụ one Naijiria. Ọ bụrụ na gị nọkọta n'obodo sịla ya nọkwa ị nwekwara ohere ịsị kwa ebe ị ga-aga ịlawa ga ebiri. N'ihi na iwu ka na ndị chi Naijiria akwadoro mmadụ ihe na-afụta until akama ya akama, a ga-ekama ya akama, kwuo ya okwu, mee ememe ondele, mee ntuli aka ndele ha na-akpọ referendum. So ọ bụ otu ka ahụ njitere na ya bụ kanụ bịa kọwasịla a ga-emasị aka Buhari nchịrị gawa ke na ọ ga-adị ka ke na nna anyị Ankara bụ nga emeghasịrị ndị kemgbe ọ chọrọ ajụ. Mba, hapụ ebe ahụ. Onye ọbụla nwere ikikere na ihe na ihe o chere n'obi ya. So kedu ka o kwuru ọ bụ ikikere nke okwu ya ka ọ na-akọwa na obi ya na echiche nke ya na asịrị ka nwekwa ihe mgbakwasị okwu ibe nke a. Dịka oge na-abụzi nwanne anyị, kedu ihe a pụrụ ime ịhụ na ọgbachi ihe niile na ọdachi niile ka nọ n'ihu anyị na ihe ka na-erukwaghị izuụka bọọlụ ụma izuụka taa ugbu a, dịka m kwuru na ya anaghị agụ izuụka, ihe anaghị agụwa ụbọchị ruo mgbe ntuli aka. Gịnị ka a pụrụ ime ka a sị na okporo ụzọ egorola ọnụ na ụbọchị ahụ na ihe egwu adịzighị? Ndewo. Anyị ndị etola ebe a mgbe echiche nke obi anyị, n'ihi ndị Igbo sịrị echiche onye adịghị ya njọ. Ọ bụla anyị enyecha ntụziaka oke anyị matara dịka ụlọ ọrụ a na-ewepụta ohere si ndị mmadụ ga-atụnye uchu ndị kpakpọ kwukwa na echiche unu, ọ bụkwa iji nye aka. N'ihi a sịla adịkwala egele ubi ji aka. Anyị agaghị hafụrụ ahịa eke ka ọ bụrụ ndị nwe ekele a na ndezi ya. N'ihi ahịa eke nwe mfurula ahịa eke nwe ekele a na-azụchata ya ahịa mgbe ahịa ọhanaeze. Anyị ndị-esi ka gọọmenti jishi ike bụ eleba anya n'ọkpụkpọ oku ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ. A sịla ọha nchiela otu onye iri ọ gaghị erichata ya. Otu onye nchekwa na ọha nga ericha rashi ọnụ rashie nkuku mahadụ ịkọ ha bụ United Nigeria. Ọ bụghị otu mpaghara ndị kpo oku ọdịmma Naijiria, mpaghara niile ndị ileba anya ahụ na ha adịghị gacha otu esi tụọ anya tụmadụ mgbe ndị mmadụ ji iwe na-apụtala okporo ụzọ sị mụnụ nga gbagbuchi anyị na gbagbuchi anyị. Ịhụ na ntụzi ike la ọchịchị ike adịghị anyị ma anyị ekwetaghị. Ọchịchị ọbụla adịghị adịghị egwefu adịghị ewu evu
mass opinion o ji enye nsogbu mgbe ọ ga-ịbịa mụbasịa abịa ifuru egbe gbagbuchiwa ndị mmadụ ya bụrụ ihe nwa bekee kpọrọ mass genocide enwere ụlọ ikpe na-eji ekpe ya adịghị ama ama anyị ndị asị ehi meme ibi meme ọdụ oge adịkwa ọ bụrụla gị ime ntuli aka ndara kpoo doo ndị mmadụ anya enwee obi ụtọ nwee obi ilu ehila obi ndị mmadụ fụọ ya edo anya na ọ bụghị onye gara aga maa anwụ maa mmiri tie aka onye ọ chọrọ ka ọ ga-anọchite anya ha awụgharịa ya ụzọ larịa mma o ji enye nsogbu na mmalite imezi ya gọọmenti etiti leba anya na mkpesa asụ ndị na-elekọta mahadum ndị na-akụzi ihe na mahadum gọọmenti leba anya na mkpesa ndị asụp ndị na-akụzi ihe na politeknik ndị na-elekọta politeknik gọọmenti mara ha agaghị imela keesi ọnọgin gwegharịala ya National Judicial Council NJC dịka ikpe na-ekwuru sị na ọ bụ ndị a kwesịrị ileba ya anya gọọmenti lebakwa anya ka na aga ekwurugboro ọ ga-abụ otu mmadụ ga-aga ịkpọkwa rizọtụ ntuliaka gụkọtakwa ntuliaka niile ya anya naanị ka emebedi kembụ ha ndị isi ekwu ya mbụ o nwere ike ya bụrụ nwe nga ibute ọgba aghara na-agaghị enwe otu esi echekwakata ya Chineke ekwela ya bịa bụrụ accrued anger igbere ọnụma na-ejupụtara na ọmụsa n'obi ndị mmadụ asị nwere gị kugbute anyị n'okugbute anyị nche ka ya anyị gara okporo ụzọ ga-aka ya so uwe ndị a niile a ma otu a ndị lọya 25 na-agbara akwụkwọ a ga-ekpọ ụkwa osi ọbụna ngere maka ndị san kwugha mgbe niile a mbụcha anyị na ahụ n'otu Naijiria otu onye ọgụ ziri ahụ ejiri aka nka o ji enye nsogbu si anyị na-akpọ oku n'ebe anyị nọdụ atụghị uche anyị enye ndụmọdụ nyere ndị Igbo na ndị Naijiria ka anyị lọgharịa n'ụkwụ anyị gọọmenti etiti lọgharịa nọ n'ụkwụ unu ememe ahụ ememe ya dị mma ahazie ma ahazie ya dị mma ntuli aka mpụke mmadụ niile ozuru ọnụ na Naijiria ọ bụghị otu mpaghara ndị ime emezie ya dị mma ọ bara ndị ihi ya bara ndị azụ obi ntọ nwoke ụtọ obi atọ nwaanyị ụtọ agbakwanụ ndị Naijiria ịhụ na opi ike afụrụ tupu enwe ike gị gwere akwụkwọ ntuli aka ndị mara sa awa agadịghị ọdọ lọgharawala efe egwere nye bi ndị ka edile dị adịghị leta ọha na eze anya agụọ ndị egbu ndị mmadụ dịkwa na uru ọbara wefụta ọ ga-atụli okwu aka o ji ewute n'ihi mana akara ndị ụtọ ọ bụ onye nrata ibe ya aratụ demokrasi mgbe enyetu ndị ebe enyetu ndị ebe ọ bụ otu ndị ọkachamara na ntuli aka na ndọrọndọrọ ọchị nji kwuo ya anyị ndị akpọ okosị ha gakwa ime gboo meta ha udeghachi ya na ntuli aka meta ọbụla gọọmenti etiti mbụ ndị ọtụrụ isi nga ileba anya n'ihi na mkpesa niile a mbụ gọọmenti etiti mbụ ebe ọ bụ ma asụ ma NJC ihe niile a mbụ gọọmenti etiti nga echi ike were ohere na ọ fụla naanị otu ụzọ ụka kwere emetala otu ụzọ ụka ọgba aghara na esemokwu na tigbuo zọgbuo na aghọtaghị adịkwara gawa ọ ga-ekonyere ntuli aka ụkwụ ka ọjọọ ya so ana m ekpere Chineke ka onye nwe aka nyewe amamihe onye ọbụla hafụ amamihe nke onwe ya mmadụ abalị iti yara adịghị ebumnobi Buhari nwere ma ọ bụ ka ọma ada akpagharị agadi nwoke ekpela ma ekele anyị nọ n'ọchịchị adịghị ihe ngị mere ọkụ gbawa ahịa zụwa tọnda gbawa o jighị adabacha mgbe niile adịghị nwere ige ime abịa egwe tinye ọnọdụ ma ọ bụ ọkpụrụ na-echighị echi nga igbute ndị mmadụ ezigbote ọgba aghara ndị ntuli aka agaghị enwe isi ndewo Igbo ndọma otu a ka anyị jiri hụ ya n'ụbọchị taa nọ na Salachi Ụmụabịa n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze NCLTV ụwa dum n'ime mgbe gị ekele m onye ọbụmana ya bụ n'ụbọchị taa dọkịta Chiemela Great dịka imeela onye isi oche ndewo biko zakwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-akpọ gị Igbo ndọma ụnụ ahụla ya ịgwaghị eziokwu ntị na ihe abụghị ma ọha ka okpuata ihe anyị na-ekwu okwu ka ọchịchị ọha karasị wee kwụrụ n'ụkwụ ya abụọ ka anyị nwetazuo ihe niile ka ha rabụ nke anyị chọrọ na ịhụ na ndụ gakwara n'ihu ya mere n'ebe ọ dị otu a ka onye ihu na onye azụ wee doo onwe ya ọdụ anụ nwere ọdụ ya biko gwọrọ ọ dịghị ihe anyị chọrọ n'ihe ndị a niile karịa ka ndị ndu anyị duga anyị ebe ha kwesịrị iduga anyị ka onye biri n'obodo ya nwee ihe o ji ejidesi ike nwee aṅụrị na ya bụ onye obodo ahụ ọbịa bụ ihe ọbụ anyị na-ekele ọnụ n'ịbụ akụkụ nke mmemme a ndị kpọrọ anyị n'ekwentị adịrọ nọ na mma nakwa na-ekele ndị niile ndị sere onyonyo ndị bịara aka n'igwe ndị ndu anyị na ndị isi anyị ndị nyere anyị ntụziaka na mgbazi n'ogo dịgasị iche iche echi ka bụkwa n'ụbọchị
anyị siri mmiri atara azụ anwụla dibịa abụla oke ọnụ oke jikọlata onwe gị atara akpa dibịa onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ndị ewere MCL, the world in your home.